waiting for so long. The time when Risu shows her Okakoro figurines. Yes. So I'm gonna show you the smallest one first. Donation, thank you. This is a onigiri pin from Okayu merch set, I think. Okay. This one. これな。This is cute onigiri. The next one, okay? The next one. Sticker set from Okayu. Okay, sticker set. I personally like this one because blushing Okayu is so cute. and これもいい。これ好き。かわいい。Okay, you know what? Next! I think it's birthday merch. You will get a postcard with signature. So. これね。じゃじゃーんいつもありがとう。これからもよろしくねって。かわいい。Donation, thank you. Let's move on, okay? Next is these basically. これもかわいい。これめっちゃ好き。And this is me. I am Koroneski. Next I have this. めっちゃマフとあったかいな。これです。This is the blanket. I actually got the blanket. Korone blanket. これかわいい。It's so soft, okay? I think I can get a very nice good night dream when I'm using this blanket. It can warm my frozen heart.
これです。じゃーん。This is Okayu's plushie. This is from the anniversary set, I think. I'm sorry, okay? I didn't mean to. I'm just curious. I'm just curious, okay? ただ気になるだからね。何もしてない。何もしてない。ただ気になるだからね。いやー。いやー。I'm sorry. This is the tail. Very cute, very small. Yosh. Yay! Okay, next. No. Do not go ask me. I am okay. Yes. Ta-da! おかころ文字通り。へへかわいいでしょ。にょん。This is so cute. Okayu has fun. Without working, huh? Nani? What do you mean without working? Wait. Donation, thank you. Wait. Yes. Wait. Yes. Next, I don't think you guys are ready for this. I'm also not ready, but I have to. Okay. This is very yabai. This is very yabai. これね、めちゃくちゃやばいです。はい、よし。
よし助けてはは is it fluffy? Yes そうですvery fluffy リスちゃんやだすいません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 す
待ってあれこういうこと
よいしょ